Ebusuafo, ye ba beye tomato paste. Enti we ye frozen tomatoes. Enti ye besesa ne nyina egu ye blender mu. Ye wie a na ya sone so kama. Ya blend tomatoes no ewie. Ye be sone so. Ha ho nkoto tomato paste bia wo market a. Won hyeda nim ne wo. Wo fa ya na chese. Waye ne tentem wo hyew so. Na one wo ma ene wo busua modidi kama. De chafu no besi nchen. We ye beetroot, spring onion, ye bell pepper, na ye jeni kakra. Ye de ni nyina ebeka tomato paste no ho. Na aye hwam. Ye betwitwa ye beetroot ni nyina kama. Na ya blend it. Se busuafo, wo ye aduane ton kra. Bomode a na ye wo tomato paste. Ye de spring onion aka ho. Ye de garlic so aka ho. Ye betwitwa ye onion no we ya na ye be use. Ye de bell pepper so ebeka ho. Ye be yi aba ni nyina ewo. Ebusuafo, ye twitwa ye niam ni nyina ye vegetables no. Ye be blend ye vegetables na ya prep ni nyina. Ye mfa nsuo en blend. Ye de tomatoes na ya sone so no. Ye be sabi egu ho. E be si so ache ansa na wenya sene a wo hwehwe no. Ebusuafo, ye blend ye vegetables ni nyina. Ya blend ye vegetables ni nyina. Ene ye beetroot no. Ye de ni nyina befra. We ye homemade tomato paste. Ti ye be hwie egu ye saucepan ni mu. Ye nwie so aye fefefe. Ye de esiso. Enti ye be boa so kakra. Na ato ne bo estimi kakra. Na ye hu sene a ne fe ebeye. We eye boko kakra. Ubenya ne paste. Ye be san kata so. Na ato ne bo estimi kama. Gusu steaming kakra. We o ya ento boase na nsuo ni nyina twe wo. Na waba benya no paste kama. Ebusuafo, tomato paste no aye ready. Aye kama. Se wahu pan na se ase nyina dry kama. Nsuo bi animu sa. Enti aye ready. Ye betete. Oye ni se ya aye kama. Wa na waye unim nia wode aye. Emu aye du aye kama. We esam bi anim. Wa na waye unim nia wodi. Ebusuafo, ye homemade tomato paste no. Ye wie aye kama. Ena ya bottle de fefefe. We wie a wo de hye fridge. Utimi de hye freezer. Uhia na wo de ato ne awoyem. Kama. Ibi anim eye natural. Homemade tomato paste. Very nice. Hwam nso. Tia na obomode na waye. Eda mu nyina ase. Se muguso a follow Dictas kitchen. Yankopon onhyira obi bia. Pamocho aya abomode na follow yem all social media handles. Dictas kitchen. Dictas kitchen, home of good food.